Maître Bathily ani ɲantuma. Mba i ni ɲantuma. An bɛna ɲininkali dama dama tɛmɛ i la bi. CEDEAO kɛlen don ka jalaki min ta ka ɲɛsin Mali ani Laginɛ ma ka d'a kan k'u tɛ ka se ka élection kɛ u ye date minnu fɔ. Ayiwa a diyara an ye. An ye dɔ fɔ nin kuma la bi i yɛrɛ tun b'an ka réunion yɔrɔ la. I ye kumakanw bila bɔlɔlɔ kan. Ne yɛrɛ taatɔ ye n'a jɔ ye ɲininka an teriyatɔ ye kuma dɔw f'i ye. Maintenant a ma ɲɛ an sigira kuma la a tɛ ɲɛ f'an k'a walawala dɔɔni. An bɛ mun de walawala? CEDEAO ko a b'anw ɲangi ko parce que u ko an ka élection kɛ février la u y'o de fɔ ni o ma se ka kɛ o tuma anw y'an kumakan sɔsɔ ni kumakan sɔsɔ olu b'i ɲangi u b'an ka jamana u b'a tɔɲɔ u n'an bɛ baara o baara la u bɛ baara ɲɔgɔnya dabila an fɛ u bɛ gɛlɛya don an ka taabolo kɔnɔna na n'i y'u lamɛn ka dan nin kuma fɔcogo la dɔw hakili la ko tiɲɛ b'u bolo mais ne bolo tiɲɛ t'u bolo bi tiɲɛ t'u bolo sini a tɛ kɛ ka da dɔ wɛrɛ kan dɛ a bɛ kɛ ka da sariya mun bɛ anw ni CEDEAO cɛ anw m'a sɔsɔ dɛ CEDEAO de ye sariya bɛɛ sɔsɔ CEDEAO y'a bɛɛ sɔsɔ mais ni i ka kuma n'i ma se a fɔcogo la n'i ma di a fɔbaga ma n'i m'a fɔ a fɔtuma la a tɛ faamu dɛ kuma fana y'o de ye mun de b'an ni CEDEAO cɛ ni denmisɛnw nana u ye fanga ta denmisɛnw ye fanga ta tuma min o ni IBK ka élection man jan ɲɔgɔn na o ni bi tɛ kelen ye o mais kabiri denmisɛnw bɛ fanga ta don min kabiri u ma fanga ta layidu kan dɔ tun bɛ CEDEAO ni Mali cɛ 2018 élection bannen ne yɛrɛ tun ye candidat ye mais candidat minnu ni IBK ma bɛn an ye plaintes don sariya la démocratie la yalɔ n'i ye plainte don a ka kan ka kiiri ka tigɛ dɛ fo bi kiiri plainte minnu na IBK kama a kiiri kelen ma tigɛ an y'o f'u ye u yɛrɛ ko a tiɲɛ la o man kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw man kan ka sariyasow bali ka kiiriw tigɛ hali n'a b'u yɛrɛ kun kan nka u tɛ fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la n'olu y'u sago kɛ o bɛ yen mais u yɛrɛ ye mun fɔ u ko bon élection nataw la a ye sɔn ni jaabi kelen in ma 2018 a ye sɔn IBK ka sigi mais an bɛ layidu mun di Mali ma élection wɛrɛ tɛ kɛ Mali la tugun k'a sɔrɔ fichier électoral ma dilan recensement ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɔgɔ ka kan ka ye fichier électoral la i tɔgɔ ka don a kɔnɔ élection foyi kana kɛ tugun IBK fɛ n'o ma ɲɛnabɔ parce que gɛlɛyaba bɛ o yɔrɔ la Mali la Maliens y'a signé IBK y'a signé candidats y'a signé CEDEAO y'a signé o de bɛnkan b'an cɛ olu yɛrɛ ye garantie di anw yɛrɛ bɛna ka Mali dɛmɛ ka nin waleya donc u ye garantie di u m'a fɔ Mali kelen k'a kɛ dɛ anw yɛrɛ bɛ garantie di Mali ma an bɛna Mali dɛmɛ ka nin waleya ni élection banna élection wɛrɛ tɛ kɛ Mali la abada tant que nin kuma ma ɲɛnabɔ ɔ ne b'a fɛ ka CEDEAO ɲininka u y'o papier mun signé k'a to Mali la yan o bɛ yan o ne dabali de bannen bɛ munna an ma nin kuma ta k'a ɲɛsin u la fɔlɔ aw ye engagement ta sariya dun na ko n'i ye engagement ta i y'i bolonɔ k'a la ko n ye nin layidu ta ko i bolonɔ y'o layidu kɛ i ma wajibi ye i ko sariya a kɛra i ma wajibi ye i ko sariya i bolonɔ kama donc a kɛra olu ma wajibi ye Mali kana sɔn élection foyi ka kɛ ni fichier ma dilan est ce que o fichier dilanna wa olu yɛrɛ ko k'u b'i sen don a dilanni na est ce que o kɛra wa o ma kɛ fichier tɛ Mali la fichier laban mun bɛ yen ni élection kɛra n'a ye a yɛrɛ k'a fɔ o dilanna 2009 ka taa bila 2021 na n'o ye ɲinan ye san 12 de b'a kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ san 6 la bi olu sera vote ye donc k'a ta 2009 mɔgɔ min bɛ san 6 san 7 san 8 san 9 san 10 fo ka taa se san 17 ma n'olu ma se ka voter 2009 ɲinan olu bɛɛ sera vote ye n'i y'o lajɛ o denmisɛnnin bulan kamalennin ninnu olu de bɔra ka kɛlɛ kɛ kɛnɛma IBK tile la ni mugu ci kɛra ni gaziw filil'u ma n'u bolitɔw binna ka bana ala yɛrɛ ye dɔw ni to a la olu de y'o kɛlɛw kɛ o parti ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la anw bɛ kuma la mais jɔnw bɔra kɛnɛma olu bɔra o hali n'anw bɔra an ka bɔli kɛnɛma
a ma caya k'olu ta bɔ olu de ni polisiw sera ɲɔgɔn ma olu ni force de l'ordre sera ɲɔgɔn ma ni yɛlɛma nana kɛ e bɛ élection kɛ i m'olu tɔgɔ ta k'e bɛ vote kɛ ten i kun fɛ olu sen t'a la e mana fanga mun sigi n'o fanga ye gɛlɛya fɔlɔ mun sɔrɔ i b'a dɔn mɔgɔ fɔlɔ min b'i ɲɛsin o la o denmisɛn minnu ma vote u b'a fɔ nin t'anw ka fanga ye an ye kɛlɛ kɛ ko yɛlɛma mun ka kɛ o ma kɛ anw yɛrɛ ma vote an m'aw ta an ka sira t'aw la u bɛ wuli kɛlɛ la tugun donc o de fɔra CEDEAO ye kabiri 2018 CEDEAO yɛrɛ ko o ye tiɲɛ ye CEDEAO ko ni nin élection kelen an b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'u y'a to an ta la an fana b'u dɛmɛ f'u ka fichier kɛ an sɔnn'u ka kuma ma élection wɛrɛ kana kɛ Mali la tant que fichier ma dilan CEDEAO y'o de fɔ u y'a signé fana a bɛ yan o signature bɛ yan ne m'a dɔn an bɛ politique kuma don a la mun na puisque contrat b'an ni Mali cɛ CEDEAO cɛ CEDEAO m'a ka contrat dafa CEDEAO nan'i jɔ Mali ma aw ye layidu mun d'a ma a y'o dafa o tuma olu t'u ka layidu dafa mun na u b'a ɲini tɔw k'u ta dafa kuma bɛ yen de kuma bɛ yen sariya bɛ yen protocole additionnel nin u ye mun ta bɛnkan mun k'a fara ko pour que ka na ni sabati ni bɛn ye an ka jamanaw kɔnɔ démocratie kɔnɔ kɛlɛ kana bɔ a kɔnɔ n'o taara Dakar 2001 o sariyaw de ko ma i ka se ka voter o i ka hakɛ de i ka jamana kɔnɔ i ka se ka voter i ka jamana kɔnɔ o bɛ i ka hakɛ ye cogo di n'i tɔgɔ yera liste électorale la i tɔgɔ bɛ liste électorale la cogo di n'i tɔgɔ donna fichier électoral kɔnɔ fichier électoral ma dilan o tuma e tɔgɔ bɛ taa ye liste kɔnɔ cogo di o tuma u banna k'i ka hakɛ d'i ma wa CEDEAO kun ka kan ka Mali wajibiya a k'o fɔlɔ de ɲini yann'a ka fɛn o fɛn ɲini an ka junte n'an ka fanga fɛ o kɛra fanga o fanga ye Mali kɔnɔ junte don o fanga wɛrɛ don CEDEAO kun kan ka yɔrɔ kelen pe de ɲini anw yɛrɛ ye layidu ta u ye an b'aw dɛmɛ ka fichier kɛ ni fichier ko ma se ka ɲɛnabɔ an tɛ se ka élection ko kɛ o tuma an ka fichier ko hakɛ fɔ an bɛ se k'o dilan waati joli kɔnɔ o bɛ dilan kalo 6 de kɔnɔ wa o bɛ dilan san 1 de kɔnɔ an k'o fɔ ni fichier fana banna liste électorale bɛ tɔmɔ fichier de kɔnɔ an k'o fana liste dilan élection labɛnni bɛ bɔ o bɛɛ de kɔnɔ mais ni si ma kɛ fo ka n'a fɔ i da la dɔrɔn aw bɛ élection kɛ dans 18 mois k'i kɔ don olu dun ye layidu dɔ ta Mali kɔnɔ yan o tuma olu tɛ u ka layidu timɛ hɔrɔnw tɛ yan o tuma tɔn in tɛ sariya kɔnɔ wa a dun fɔra ko jamanaden bɛɛ ka hakɛ d'i ma o de fana bɛ protocole additionnel kɔnɔ olu ɲɛ t'o la wa a fɔra ko mɔgɔ kan'i to président la ka constitution yɛlɛma k'i bɛ 3e mandat ɲini o mɔgɔ joli b'olu ka tɔn kɔnɔ bi Faure Gnassingbé bɛ Togo Alassane Ouattara bɛ Côte d'Ivoire n k'o fana ye CEDEAO sariya de ye o ma boli u kan mun na ngulu de bɛ avion ta ka t'i sigi ko u bɛna jamanaw sanctionner donc u jɔlen bɛ u ka jamanadenw de la u jɔlen bɛ an ka jamanadenw de la an b'an sago kɛ nin jamana la il est temps k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u CEDEAO sariya bɛɛ bɛ boli jɛlenya la an bɛɛ ɲɛna an ka ɲɔgɔn faamu ou bien a bɛɛ tɛ boli o de la sariya de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ a kalifalen bɛ minnu na k'u k'a mara an tɔgɔ la bi n'u y'i ɲɛ tugu CEDEAO sariya kan o ɲɛtuguli i bɛ se k'o ta ka t'u yɛrɛ wele ni Mali ye CEDEAO wele bi CEDEAO ye papier mun signé a Cour africaine de justice la i bɛ taa da CEDEAO ka papier filɛ a y'u ɲininka u ko k'u bɛ Mali dɛmɛ ka fichier électoral dilan ko élection wɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ IBK ka élection tɛmɛnen kɔfɛ k'a sɔrɔ fichier ma dilan a y'u ɲininka n'u ye Mali dɛmɛ k'a dilan ou bien n'a dilanna a y'u ɲininka i bɛ critiquer la a b'a fɔ a ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ɲininka minnu y'a signé ngulu de nana yan nɔ olu de ye nin signé bi olu de bɛ tɔnsigi la ko k'an sanctionner u dun y'a dɔn o ye nin papier signé k'a to Mali la c'est que u y'a dɔn an maliyɛnw de ka sira t'an yɛrɛ la n'o tɛ n'an ye nin papier bɔ an ni CEDEAO tɛ taa yɔrɔ jan u yɛrɛ b'a fɔ a ye nin kuma in da an ka bɛn a la an kana nin sama parce que u b'a dɔn olu sen b'a fili la olu ye délai fɛn o fɛn di k'u bɛ fichier dilan ko élection wɛrɛ kana kɛ ni élection in banna dɔrɔn k'u b'i teliya ka Mali dɛmɛ fichier ka dilan a ma kɛ u y'a bɛɛ sɔsɔ ko anw ye délai kelen pan olu b'a fɔ an b'aw sanctionner dɛ an bɛ nin k'aw la dɛ
pour moi ni la Guinée beyo ou kakta la Guinée fana nyiniga Alpha y occupé troisième mandat là est-ce qu'il y a un fichier électoral qui est wa est-ce qu'il y a un recensement qui est wa est-ce que le fichier est à jour président nga sirato là ou be sigi tugo mi ubo dron de jatimine électeur ou ka droit sur ou kana droit sur ka sirata là puisque nous d'aller bala nous des élections organisées fichier kanyiwa manyiwo abe fo ku gagnena donc fichier ni tout ka sirayo or CEDEAO est protocole kono ko jamana bɛɛ ka wajibilen don i ka jamanadenw hakɛ i k'a d'u ma u ka voter n'i m'o kɛ k'i tɛ démocratie ye n'o ma kɛ mun kɔnɔ fo ka taa élection ta an ka élection nana kɛ de sa ni so kolon b'i bolo salidenw a bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛnnen don a bɛɛ wo b'a la i bɛna k'a bari-bari mais i bɛ peinture kura k'a la pour que mɔgɔw tɛmɛtɔ k'a fɔ k'i ka yɔrɔ cɛ ka ɲi nka so yɛrɛ bɛɛ tolilen don élection in bi komi peinture kura de ye n'i y'a mun Mali démocratie la fɛn mun tɛ démocratie i bɛna mun a la après i b'a fɔ ah démocratie bɛ Mali la an ma peinture kura y'a la mais a kɔfɛla la fɛn o fɛn ka kan ka kɛ démocratie tɛmɛsira ye pour que a ka kɛ tiɲɛ ye dɛ a tɛmɛsira pour que a ka kɛ tiɲɛ ye o si labɛnnen tɛ maaw ma ta an ka fichier la suw b'a kɔnɔ droit b'olu bolo ka voter an ka fichier a ɲinana ɲɛnama minnu ka kan ka voter olu tɔgɔ t'a kɔnɔ mais suw b'a kɔnɔ ɲɛnama dɔw t'a kɔnɔ i bɛ fa de bɛ don i la i bɛ t'o fɔ tubabu ye k'u b'a lamɛn ne bolo halan talen ONU la i bɛ bɔ ni nin kumaw de ye i bɛ bɔ ni nin kumaw de ye i bɛ nin yira diɲɛ jamana tɔw la wala nin de b'an ka jamana la a y'an dɛmɛ a ma se i ka taa dɔ ne tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma mais nin de bɛ yen fichier t'an bolo n'aw ko démocratie aw yɛrɛ bɛ démocratie kɔrɔ dɔn yan ni bɛɛ ye démocratie tɛ kɛ élection kɔ élection tɛ kɛ fichier ɲɛnama kɔ fa tɛ jamana si la k'i b'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ye démocrate ye ko fichier électoral ɲɛnama t'i bara o t'anw ka jamanaw la bɛɛ b'a kalama aw mun bɛ taa k'aw b'an dɛmɛ aw b'a kalama donc aw kana aw ɲɛw tugu nkalon kan k'a fɔ nin bɛ bɛn parce que farafinna don nin bɛ bɛn parce que Mali don an k'a kɛ nin cogo la dɔrɔn an ka tɛmɛ maliyɛnw ni diɲɛ mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye olu ta an b'a birisa ɲagami k'a d'u ma mais n'an ko birisa ɲagami an ka jamana faga an b'a fɛ ka o de dabila sa a ka ban a dɔ wɛrɛ kana kɛ tugun coup d'état wɛrɛ kana kɛ démocratie ka sigi sɛbɛ la fo an ka démocratie condition bɛɛ de rempli ka don a kɔnɔ n'o tɛ hali n'u y'a labɔ a kɔnɔ ni élection dɔrɔn ye o y'a laban de ye dɛ n'a daminɛ an bɛ talo yɔrɔ min n'o ma lajɛ sini an bɛ talo ɲɛ tugun ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam. an ka ɲɛmɔgɔw ma nin bɛɛ miiri yanni u k'a fɔ k'u bɛ se ka élection kɛ février. mais parce que ne m'a dɔn mun na u m'a miiri ne m'a ɲininka kɔni ma wele ma wele ma ɲininka ɲɛ fana la n y'a ɲini yɛrɛ minnu da bɛ se ka don a la n'u ka sigi n ka hakilina d'u ma Mali ko do place ko tɛ mɔgɔ mɔgɔ da ka kan ka don a la ne Bacili b'a fɔ n'i sigira n y'a fɔ fana n b'a fɛ k'i dɛmɛ n'i mago sera n ka dɛmɛ ma n'i labɛnna tuma o tuma n wele n bɛ na n bɛ mun dɔn n b'a f'i ye n'i b'a fɛ n k'i dɛmɛ a baara la n b'i dɛmɛ n y'a fɔ n tɛ place fɛ n y'a fɔ n tɛ sara fɛ n y'a fɔ ni maa bɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko Bacili m'a fɔ minnu da ka kan ka don a kuma la u ka bɔ k'a fɔ n ko Mali ko don n b'a kɛ fu n tɛ tɛmɛ o kan dɛ n b'aw dɛmɛ n b'a kɛ fu aw kana place di yan n bɛ mun wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. donc ni tun bɔra ni dalu ye an tun tɛ se ka sanctionner. ah mais ni ne bɔra ni nin ye ne b'a fɛ CEDEAO mɔgɔw k'i sigi chef d'état ou n'importe qui u k'u ka juriste dɔ sigi n ko CEDEAO u b'an kɛlɛla ni sariya de ye sariya bɛ mun fɔ la ne b'a bɛɛ f'u ye o a kɔnɔ kuma tɔ mun bɛ yen n'o b'olu fana wajibiya ko dɔw la ne b'o f'u ye o munna o tɛ f'u ye olu fana y'o kɛ wa u y'o baaraw kɛ wa u yɛrɛ ko u bɛ commission sigi jamanaw bɛɛ la pour que ka démocratie yɛrɛ fonctionner cogo gɛlɛya min b'a kɔnɔ k'a jate minɛ u ka kan ka jamanaw dɛmɛ cogo min k'o gɛlɛya bɔ a kɔnɔ k'u b'a kɛ o commission sigira wa kabini CEDEAO sigira u m'a bila jamana si kɔnɔ u b'u ka représentant dɔrɔn de sigi mais commission nationale tɛ yen ka baara kɛ o bɛ yen wa a pourtant a b'u ka texte kɔnɔ CEDEAO dilanna kabini san jumɛn kabini Musa tile la munna u m'o kɛ ni an CEDEAO jamanaw an jamanadenw bɔra ka kuma bɔ chef d'état dɔrɔn da wallahi CEDEAO bɛ bila sisan wa a b'an mago dilan dɛ fɛn ɲuman don dɛ nka a dira minnu ma olu de bɛ k'u mago dilan a la u ka sira tɛ jamanaw la a b'i komi an ka jamanaw n'i y'a di ɲɛmɔgɔw ma u b'u yɛrɛ dilan a la u bɛ jamana fili wa CEDEAO fana u b'a ta u b'u yɛrɛ ka jɛkulu labɛn n'a ye mais u ka sira tɛ an ka jamanaw problème na
an n'an ka jamanaw kɔnɔ problème ani CEDEAO problème a bɛɛ kelen an ye kɛlɛ mun kɛ IBK contrôle la dɛ farafinna ka kan ka wuli k'o kɛlɛ kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw kama ne b'a fɛ an k'a kɛlɛ daminɛ an ka t'u wele tribunal la an b'a fɔ aw ka papier filɛ aw de ye nin signé Mali la aw y'a signé wa a m'a signé a y'a timɛ wa aw m'a timɛ n'u m'a timɛ o tuma olu tɛ se k'a fɔ anw filila Mali la anw kun an bɛ fichier dilan an ma fichier dilan ka di maliyɛnw ma ni maliyɛnw ma se ka élection kɛ k'anw b'u sanctionner an b'a fɔ u ka fɔ aw tɛ se ka Mali sanctionner puisque aw de kun kan ka Mali dɛmɛ pour que élection ka kɛ aw ye condition mun fɔ aw m'a rempli mun aw bɛ na Mali tɔɔrɔ a banna o sariya so si tɛ yen k'i bɛ nin kuma da nin cogo la k'u tɛ tiɲɛ d'i ma wa nin de don han nin de y'a tiɲɛ ye an bɛ popapo de la an ka bɔ o kɔnɔ bani an ka jamana ta ni jamana dɔnniya ni a sariyaw dɔnniya ni an ni jamana cɛ tɔw sariya mun b'o kɔnɔ an bɛ balo an bɛ kisi cogo di ou bien an b'a nafa sɔrɔ a kɔnɔ cogo di an ka baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ n'o ye walahi dimi tɛ don an na Mali la a banna. Yasa an ka kisi ka bɔ nin problème ba in kɔnɔ an kan ka jumɛn de kɛ sisan. Ni ko an ka kisi an bɛ sigi kɛ ni ne wele hali sini ne bɛ sigi o i tɛ se k'o bɛɛ walawala e ka nin bɔlɔlɔ kan n'i y'a fɔ k'a surunya dɔw b'a fɔ a ye nin dɔrɔn de fɔ a ye nin fɔ o tɛ an ka sigi dɔrɔn an ka sigi mais an bɛ sigi jɛlenya de la mais dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ye taa Bacili ɲininka k'a kɔnɔ t'a fɔ n'i y'o fɔ k'u b'o ta u bɛ baara kɛ n'a ye mais u t'a fɛ Bacili tɔgɔ ka fɔ a la dɛ mais nin kumana e fɛ kɛrɛfɛ tan mana mun fɔ u bɛ girin ka t'o ta bureau kɔnɔ u bɛ baara kɛ n'a ye an t'a fɛ Bacili de tɔgɔ ka fɔ ne tɔgɔ ko tɛ sa a y'aw jɔ an bɛɛ ka sigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a banna a kɛtow b'a la sallallahu alaihi wa sallam.